प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम को बहुत बहुत धन्य हो। तांकर से पवित्र नाम को पवित्र नामर महिमा हो। अनेक दिन आगरू मु भावी प्रभुंकर वाक्यरू किछि विषय प्रभुंक लोक मानक पाखरे रखिबापाई, मात्र प्रभु मते आज गोटे सुंदर सुजोग देले से विषय सफल होगापाई साहाय्य कले। से प्रभु को धन्यवाद दिए। आज मु पवित्र बाइबल रो किछि विषय आपण मानक सम्मुख रे रखिबा को चाहे। मु प्रभुंकर वाक्य रो प्रचार करबा पई जाओ नहीं, मात्र प्रभुंकर वाक्य रो गोटे पत्र विषय तार बैकग्राउंड रखिबा पई चाहूछि। आज मु आपण मानक पाखरे फिलिपिय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंक पत्र विषय रे कहबा को चाहूछि। आउ आम माने जानिछु एही फिलिपिय पत्र प्रेरित पाउल फिलिपिय मानक लिखिथिले। आउ मुख्य विषय होछि यार मुख्य एही पत्रर मुख्य विषय होछि बा मुख्य शब्द होछि आनंद। एही पुस्तक रे आमे आनंद विषय पाई पारू। आनंद को नहीं करी प्रेरित पाउल एही मंडली मानक कहू अछंती। आउ एही पत्र से जेते बेले बंदी गृह रही थिले, सही समय एही पत्र से एही फिलिपियर लोक मानक बा मंडली को लिखि थिले। सेते बेले से रोम रो बंदी गृह रही थिले, सही समय से लिखि थिले। अब एही पत्र से कहा को लिखि अछंती माने आम माने जेते बेले देखुछु ए पत्रर नाम फिलिप बोले आमे जेते बेले पढुछु बा सुनुछु सेते बेले हमर माइंड रे क्लिक होछि। यहा से निश्चित रूप रे फिलिपिय मंडली को लिखि अछंती। आमे माने फिलिपी सिटी बा नगर विषय किछि जानिबा। एही फिलिपी नगर मसिदोनिया रो पूर्व रे रही थिला। आउ यहा फिलिपी टू बोली जने राजा थिले मसिदोनिया रे, से एही नाम देथिले तांको नाम द्वारा। अब से होछंती अलेक्जेंडर द ग्रेट रो बापिता। अब एही फिलिपी नगर गोटे सम्मान नगर थिला सही टाइम रे। आउ से जगह रे अनेक आर्मी माने बा मिलिटरी माने रहुथिले, सेति पई ताहा फेमस अटे। फिलिपी रो चर्च प्रेरित पाउलंक और तांकर सहकर्मी मानकर द्वारा स्थापित कर जाइथिला। एही चर्च एही फिलिपी मंडली से जेते बेले तांकर द्वितीय मिशनरी यात्रा करुथिले, सही समय एही मंडली से स्थापन करिथिले। से जेते बेले एही चर्च स्थापन करिथिले तांकर सहकर्मी मानक द्वारा, सही समय रो ए फिलिपियंस लोक मान बा फिलिपियर मंडली गण और प्रेरित पाउल से मानकर संबंध बहुत घनिष्ठ रही थिला। आउ एही फिलिपियर लोक माने बा मंडली लोक माने प्रेरित पाउल को आर्थिक रूप से बहुत साहाय्य करथिले।
ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ ତାର 15-16ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ 3rd ବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଥିଲେ ବା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଫିଲିପି ନଗରକୁ ସେ ଦେଇକରି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି, ଏହି ପତ୍ର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋମରେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ ମାନେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋମରେ ରହିଥିଲେ ବା ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଫିଲିପିଆନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ। ଓ ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫିଲିପିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏପଫ୍ରାଦିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଏପଫ୍ରାଦିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଫିଲିପିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏପଫ୍ରାଦିତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଏପଫ୍ରାଦିତ ବହୁତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ଶୁଣି ଏହି ଫିଲିପିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏପଫ୍ରାଦିତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏପଫ୍ରାଦିତ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ, ତାପରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫିଲିପିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏପଫ୍ରାଦିତକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏହି ପତ୍ର, ଏହି ଫିଲିପିଆନ୍ସ ପତ୍ର ବା ଫିଲିପି ପତ୍ର ଲେଖିକରି ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପତ୍ରରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଏହି କହିଥିଲେ କି ସେ ଫିଲିପିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଇ ଫିଲିପିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ରିଲେସନସିପ୍ ବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥାଅ ବୋଲି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଏକତାରେ ରହିଥାଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ରହିଥାଅ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରହିଥାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଓ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରହିଥାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଏହି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଓ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏହି ପତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ ବା 4 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ
महत्व रूपरे आमे पाइपारुछु। प्रेरित पाउल से निज एक्सपीरियंस बा निज अनुभव से ख्रीष्टंकर सहित केमती गोटे घनिष्ठ संबंध रे रही ताहा से एठारे उल्लेख करुअछंती। आउ जदि आमे माने देखिबा 3 नंबर रे फिलिपियो तार 2 पर्व 5 पदरु 11 पद जाए आमे माने देखि पारिबा ख्रीष्टंक नम्रता विषय रे। 4 नंबर रे आमे देखिबा आनंद विषय रे, जेंति कि 4 पर्व 4 पद कहे सर्वदा प्रभुंक ठारे आनंद कर, पुनश्च को अछि आनंद कर। आउ परिशेष रे बा 5 नंबर रे आमे माने देखिबा नम्रता विषय रे ओ दासत्व विषय रे। प्रेरित पाउल नम्रता विषय रे किपरि रहिबा ओ बा दासत्व विषय रे किपरि रहिबा ताहा एठारे से उल्लेख करुअछंती। प्रभुंक लोक माने ଏହା ହେଉଛି फिलिपियर बैकग्राउंड होई पारे संपूर्ण रीति रे मु कवर करि पारि नाही, मात्र मु प्रार्थना करुछि यह आपनଙ୍କୁ बहुत साहाय्य करिवो ओ मो पाई प्रार्थना करंतु प्रभु मते बुद्धि और ज्ञान देवे आसंता दिने मार्करे जेपरि मु एही परि प्रभुंकर वाक्यरू किछि विषय आपण मानक पाखरे पहुंचाई पारिबी। धन्यवाद। थैंक यू।